So we're gonna say hi, Pud. So today we're gonna have, what are we gonna do, Bria? Huh? Paint this cookie and we're gonna eat this one. Kinsa ni siya nga character? Ha? Okay lang. Sa Huntrix man daw ni? Awapog ko. Lilimot ko. Katong sa Huntrix daw. Sabang we're going up. Mira! Okay, Mira din ni. Ako kaila. Pero Huntrix daw ni. So, yan na siya. Medyo nakuan lang. Ito. So, cookie canvas. So, magpinta. Tapos, atong kanon po. So, there's the palette. Makuan ra gyapon ni. Magkuan ka ta. Magkuan ka day. Oops. Magkuha ta og. Magkuha ta og. Your cookie certificate. Online certificate. Pag mahuman ka, cookie painter na dayon ka. Certificate. Ibutang anong name din ha. Cookie Painter Pro. So this one, this is a cookie na pag-travel. Instruction. O, sige, you read the instruction because you can read naman. Ay, dito sa water daw ang brush. So, we're gonna need a water. Sa man magkuha sa ta. Dahil pagkahuman, in a small cup with water. so, abin, It says, so it's get then activate the colors, choose the palette, and swirl your ribbon, the brush on it, paint away, so, nagkuha ko og no rules daw. and this one, water. Kung sa balik ka daw. Step number 1. Dip the brush. Eh, di ba yun? Nagtubig, di ka sa mineral. Of course. Oh, dip the brush. Dayon. Oops. And then, activate the colors. Ay, watercolors na na. Ano ito na imong buhok kay matrix na eh? Dili, uy. Nalimot man ko usa, uy. Nalimot ko. Ano man? So, this is the... Nalimot ko. Nalimot. L'Oreal. May malibig burog brown ang red. So, this is the palette. Choose ako for edible palette. Makaon pagyapon ni Day. Yeah, oh, basta Ang edible tanan? palette. Yes, tanan. Tanan. Pag na. Then, paint away after that one. Then, let your cookie dry for 15 to 30 minutes. Hindi. Then, enjoy eating. So, kini. Kaya saan na pag-paint, pinascraft lang. Ay, painter gyapon. Tanaw, use your cellphone. Tanaw kung unsay color ni kuan ni May wrapping hair na yun. sige. Ay, kasi po. Okay. Okay. Ano na. So, we're gonna painting. We're gonna be painting this
Cookie. Tanda, Mira. Mura, sakto ba si Mira na? Ay, dili. Dili, note. Di. Picture na lang, uy. Dili mas Mira, kin isa ka ng pink. Kana, oh. Magaling, si Mira biya na. Ah, Mira din na. Oh, sige na, good. Sige, go. Ana na lang. Pink siya. Mana Oo. yung gisuot. Mani. Asa, sige. Ay, Pink. sorry, Umina. Libog ko kay... Dili, kay Ruby, kay... Ana man yung hairstyle, o ana man, o. Sige, go. Pink hair lagi. Sige, ako'y una, ha. Or ikaw una. Wala man pink. Ay, Ako'y una. Asa may red, ani, day? Bro, lagi brown, no? Ano siya Asa brown? man, day? Grabe. Tanaw na to. Ah, red, ready, ay red. Dayon. So, man na para ma-pink. Ah, isagol din ni sa white. Diba? Red and white creates pink. Dili lagi ma-pink. Well, yan naman daw na red. Pila day nang imong hati. Ay, hala, nice shot, Doy. Pila imong hati. Oh, Kaya, ha? nice lagi. Oh, nice lagi. Nice kung red yung Kung 5 ra nang imong pink. 3 man ata to. Oo ba? Sige, may saya rin siya. Okay. Teka, ikaw na, oh. Kana, ara ako, ah. Oh, ikaw na, pintanan. Sige, go. Akong i-turn ka, ha, ang kuan. Nadalgan ko. Tulog-tulog. Shalon. Apple ni siya buhok. Libog ko. Of course. Unya na ko na kong cellphone kay ko banang dadton. Dad, ay mong cellphone. Asa man akong cellphone? Hindi na mo ha. Okay mo laktawan ko. Wala na nilod. Tanawa ko no te pila. Saan pila? Pila ang battery. Diha ba tanawa. Pila nang habilin. Tidulaan man na. 39. Ay igo pa na kung unang manawag. Parang ang pintay. Nice lagi kung red yung buhok. Ha? Nice lagi ang red yung buhok. Ay, na-pink to siya gamay kung i-light to siya ba? Use other colors. Pwede. Ikaw bahala. Pwede paintingan po niyo mo na din na skilid. Huh? So, Kilid. kung sa lakilid ah. Kini din mag-heart count so yung may paint ko nga. Because that is also edible. Gilibog ko ba? Ang saan ni pag-state of pink, kina-crack man. Sige lang. Tanawa din. Oh. Sa tanawin. Katya na suga kay Oh. Tarong pink. Uy, Lapas. imo ka ang hands de dapit ka diha sa Sa? kuan. To use water. Apod may gikan sa kuan eh? Sa China or sa dito sa Dito sa Facebook. Remote ko ha, ito dito. Katong Manila to. Ano ba ito ta? sa Bali. China na eh, sa Bali. Neither. Aday. Manila. Mm. Nini lagi siya brown gamay. Na brown lagi siya So gamay no? after painting,
purple. Ano ba? I don't know. Black na. Kaya ito na din ng kanon day. Ano ba yung black yung butang? Libog ko. Diha! Sa sinina! Sinina! Brand eh. Meron lagi brand. I don't know. Ano brand lagi? Oh? Sige ra. Meron lagi black yung brown. Humot lagi. Ha? Humot. Ay, of course. Kay food man na. Ano lagi doon? Food good na. It's a food. Edible food. It's cookie. Paint your own cookies. Okay. Black lagi na. Is your hand by the way? Kuan? Kiri. Nanginaw na ka na? Lagi ka man ko dito. Sige, go. Tubig. Dayon. Yes. Yellow niya. Sa yellow. Asa dapita nga part ng yellow. Kanang mga wet mo na color. Sige. Ha? Brown lagi siya. Dapat siya sa parcel. Brown lagi. Brown lagi siya. Sige lang. Then, butang name. Kabalo makaka sa spelling. Kabalo makaka sa spelling. Kalit na. Ang karak manili siya din ang ipang color ang mga karak. Butang name. Green na food color. Ha? Naman gray. Ha? Wala gray. Oh? Green. Ay, green. No, gray. Butang name. Sa ibabaw. Rumi. Oh, Mira. Mira di ay. Mira of Handtricks. Go. Aray ko. Sasa. Mira of Handtricks. Ha? Mira? Mira maka na siya. Ikaw. Ay, Oo. Oo, kailaan na. Sige, go. Sige, pag-spin. Big letter na lang. Ah, sige, sige. Big letter na tanan. I-big letter na tanan. Na-small man ako. Ay, big ay, madali. Masayo naman ang ay, di ba? Ano, di ba, ano naman na? Oo. I, O. Then, R. Mira. Dayon, Ayun. of. Dayon, diri ka butang Handtricks. Or diri na lang. Nakarot man. Sige lang, ana ra sa kilid. Handtricks. I don't know. Sige. Hoy, Excuse me. wash hands nimo. Wash hands nimo. Ikaw sumpay. Han. Sumpay kuan. Hello. Oh. Dayan. Oh, sumpay ang Handtricks. Kanang diri kining kilid imong gamiton. Huh?
No. Kadi? Oo. Huntrix. Ano ni? Ha? Huntrix. H-U-N. Sa tricks. Sa spelling. Big letter ah. Hantik? Oh, di ba Huntrix maka na? R. Big letter R. Hindi ka na tayo. Ha? Or man na. Oh, big letter. Big letter ba doon? Mga mag-cute. Taro nga. Oh. Then I. Then X na yun. Di ba naman ay X? Ay, ano po lang ay. Hindi na yung color. So, we're gonna eat the cookies that we painted a while ago. Ano siya, oh. Yan! Oops. Sige, day. Kan-ana, day. Hindi ko kan. Sige, diri ko na pita. Abe? Lala. Nami. Just like an icing sa kanang bitong. Ah, cake? Hindi. Icing sa cake. Kano na to, ha? Me. Kung yapin doon, hindi mo paper gamit. Kani palette. This is also edible. Let me see. Tabi. Ebe. Para ma-sure. Color from your edible. Edible. Ano ba? Gahiya. Gahiya ay. Ako lang. Atong ngipon ma. Edible palette may nakabutang. Where's your rock candy? Nami. 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 Naman diri oh, di ba? Hindi ako eh. Hindi kayo. Di ako day. Usa day. Hindi kayo. Kaon ba day ko gamay lang day. Hindi kayo. Kini na lang. Ito. Ayun na lang, kini na lang kan ah. You are now a cookie painter pro. Congratulations. Regay lagi. Hira. So, thank you for watching our vlog. Sa ingon day. Sa paingon. Wala. Like and subscribe, di ba? Like and subscribe and follow. I-post na naman. Kini? I-post? I-post! Sa? Maybe TikTok, maybe pod YouTube. Yeah, dosang kaon.